Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sumber-sumber takabur dan musibah dari perilaku takabur yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jifri. Ini materi yang menarik karena bisa mengingatkan kita betapa perilaku takabur ini dengan dasar apapun memang tidak ada manfaatnya, sehingga mudah-mudahan menjadi pencerah buat kita. Mari kita simak bersama apa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Al-Jifri. فالكبر أوله معنى في القلب، خاطر في القلب يقره الإنسان، حال في القلب يتحول بعد ذلك إلى سلوك. ما الذي يثمره هذا السلوك؟ يثمر بعد ذلك أقوالا. إبليس كان في الحقيقة عابدا في البداية، ومن الذين أكثروا من صور العبادات، حتى قال بعضهم أنه لا يوجد في الأرض شبر إلا ولإبليس سجد فيه، لكن سجود ظاهر مع إغفال تنقية القلب. كلما سجد كلما شعر أنا أعطيتك يا رب، أنا سجدت لك، استغفر الله، أنا عملت، أنا المسألة أصبحت ذات، عودة إلى ذاته هو. ثم بعد ذلك بدأ يشعر أنه ينبغي أن يكون أقرب من غيره وأفضل. يا رب يعني بعرقي أنا سجدت وعملت، رقي، أدخل دائرة المقربين، فصار يقارن بين نفسه وبين بقية المقربين، أنا عبدت أكثر منهم، يطلب الارتقاء أكثر، جاءه رقي، ها خذ، إلى أن صار رئيس المقربين، وكان يلقب بطاووس الملائكة. إبليس كان يلقب بطاووس الملائكة، سبحان الله، إلى هذا الحد، والمسألة في داخله، ها. لكن تحولت من عجب، نسبة العبادة إلى نفسه ليست إلى الله، احنا قلنا يبتدئ بالعجب، ثم صارت مقارنة بينه وبين غيره. Baik, dari paparan sesi pertama barusan kita bisa memahami bahwa Habib Ali Al-Jifri menyampaikan iblis yang notabene ahli ibadah, bahkan dikatakan tak satu jengkal pun permukaan bumi ini yang belum pernah disujudi iblis, ternyata memiliki penyakit yang menjadi pembangun atau pembangkit dari takabur, yakni ujub. Jadi iblis itu ibadahnya memang luar biasa, tapi di dalam hatinya ada perasaan keakuan, zati, ana. Nah, ini penyakit yang bisa membuat seseorang memiliki rasa takabur, ya. Karena merasa diri mulia, merasa diri hebat, merasa diri sebagai penghulu para malaikat, ya, atau burung meraknya malaikat, ini menjadikan rasa ujub sehingga iblis lupa bahwa apa yang dia lakukan itu atas berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menisbatkan, menyandarkan semua ibadah yang dilakukannya sebagai peran dirinya saja, tanpa menyadari bahwa itu atas taufik dari Allah. Ini harusnya menjadi pengingat bagi kita, ya, jangan sampai ujub dipelihara, karena itu akan menjadikan munculnya takabur. Mari kita lanjutkan. أن رئيس المقربين طاووس الملائكة، فلما جاء أول اختبار خلق الله عز وجل آدم من طين ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له. حصل هنا استشكالان، استشكال من ذوات ليس فيها كبر، ولكن أرادت أن تعرف، وذات فيها كبر. ليس من الخطأ أن تستشكل شيئا، أن تعترض على شيئا، أن تستفهم شيئا عن شيء، أن تقول أنا غير مقتنع بذلك أريد أفهم، هذا ليس مكابرة، ليس عناد، إن كان الصدق هو الذي دفعك إلى ذلك. الملائكة يقولون قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك. هذا سؤال، استفسار قاله الملائكة لرب العزة، استشكلوا الأمر، هم يعبدون الله، يسبحون بحمده، مخلوقون من النور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن فجأة الحق عز وجل جاب مخلوق من طين ما سجد لله سجدة ولا رأوا فيه فضل ولا تميز عليهم، وقال لهم اسجدوا، يعني إني جاعل في الأرض خليفة. ما هذا الخليفة؟ نحن نسجد ونعمل. فقال الله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة توقفوا عند
هذا الحد. نعم سبحانك أنت تعلم ما لا نعلم، انتهت القضية. لكن إبليس كان عنده الكبر، نسب أعماله إلى نفسه وليس إلى توفيق الله، رأى أنه أفضل من غيره. كيف هذا المخلوق من الطين تريدني أسجد له؟ ما منعك أن تسجد؟ إيش قال إبليس؟ أنا خير منه. جاءت له مقارنة، خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها. Baik, paparan Habib selanjutnya adalah mengenai perbedaan yang terjadi antara malaikat dengan iblis ketika menghadapi kenyataan atau perintah yang disampaikan oleh Allah, ya, tatkala Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Ada dua kondisi yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Jifri. Kondisi pertama adalah ya kondisi di mana makhluk Allah, hamba Allah, ya menyampaikan sebuah komplain, tapi tujuannya ingin memahami, ya. Jadi bukan dalam rangka takabur. Komplain mempertanyakan, ya, tapi dalam upaya betul-betul ingin tahu, ingin paham mengapa, ya, malaikat yang notabene selalu, ya, melaksanakan ibadah, memuji, membacakan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak pernah melanggar, tak pernah menentang, ya. Kemudian harus, ya, tunduk atau bersujud kepada makhluk baru yang belum pernah sama sekali bersujud kepada Allah, ya. Belum pernah sama sekali bersujud kepada Allah, bahkan, ya, diperkirakan akan menumpahkan darah, merusak muka bumi, ya. Nah, ini komplain atau memunculkan pertanyaan, tapi betul-betul dengan rasa ingin tahu, ya. Maka ketika Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, ya, maka malaikat pun, ya sudah, memang hanya Allah yang maha tahu, dan aku dan kami, kata para malaikat, memang tidak tahu. Itu yang disampaikan oleh Habib Ali. Berbeda dengan iblis. Iblis, ya, tidak mau mengikuti perintah karena dilandasi sikap takabur, ya. Sikap ujub yang memunculkan rasa takabur, merasa lebih mulia, ya. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya. Dia menganggap bahwa dirinya dari proses penciptaannya pun sudah lebih mulia dibandingkan manusia, ya, bernama Adam alaihissalam, ya. Nah, ini juga menjadi peringatan buat kita merasa diri mulia, merasa diri hebat, ya, lebih baik dari orang lain. Apakah gara-gara nasab misalnya, keturunan saya lebih mulia dari keturunan mereka, maka saya lebih berharga. Itu pernah dilakukan oleh iblis, ya. Sehingga muncullah sikap takabur gara-gara kesombongan, ujub, merasa lebih mulia daripada yang lain. Mari kita lanjutkan. لاحظوا هنا بدأت المسألة في داخله ثم صارت سلوكا. ما هو السلوك؟ رفض السجود، معصية الله عز وجل، عدم الإقرار، الأخذ بأمر الله. هذا فعل، لم يسجد، امتنع عن فعل. ثم تلاه بعد ذلك القول، اللفظ أنا خير منه. ثم تلاه بعد ذلك الإصرار على الباطل، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب أنا بوريك. يقول لمن؟ يقول لرب العزة سبحانه وتعالى. يتحدى من؟ هذا من أين جاء؟ من مصيبة الكبر، شعوره بالترفع. ترتب على هذه المصيبة مصيبة ثانية وهي المراءة، وسيأتي الكلام عنها. الرياء، صار يباهي، يريد غيره ينظر إليه أنه أفضل. ترتب على ذلك مصيبة ثالثة وهي الحسد. بدأ بعد ذلك يؤذي آدم وذرية آدم ولا يزال يترصد لهم، أعاذنا الله وإياكم منه. من أين كل هذا جاء؟ جاء من مصيبة الكبر. إذا عرفنا أين يكون منزع الكبر. هذه واحدة. Akhir dari pembahasan materi takabur yang disampaikan Habib Ali Al-Jifri ini adalah bahwa betapa iblis, ya, yang diawali dengan ujub di dalam hatinya, kemudian membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain masih dalam hati, kemudian memunculkan perilaku berupa penentangan, ya, atas perintah, menentang, ya, untuk tidak mengikuti apa yang diperintahkannya berupa sujud, dan
diikuti lagi dengan isror, ya, bersikeras, ya, bersikeras dan menganggap apa yang dilakukannya itu adalah benar, ya, sehingga berjanji, ya, meskipun dengan mengakui keagungan Allah, berjanji, ya, kepada Allah langsung untuk menyesatkan umat manusia, yakni keturunan Nabi Adam alaihissalam. Inilah yang menjadi akibat dari perbuatan ujub dan takabur. Ya. Orang atau siapapun orangnya itu akan jadi keras atau bersikeras, isror, ya, menganggap apa yang dilakukannya adalah sebuah kebenaran. Akibat dari memelihara ujub dan takabur. Dan yang paling menyedihkan, yang paling mengerikan adalah apabila takabur ini tidak segera, ya, disembuhkan, ujub ini tidak segera dihilangkan dari hati, yang muncul adalah penyakit atau musibah yang kedua, yakni riya, merasa lebih utama dibandingkan orang lain. Kemudian hubbul manzilah bainan nas, ya, menyukai kedudukan di mata orang, ya. Dan ada lagi penyakit yang ketiga adalah hasud, ya. Hasud, ya, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Dan ini musibah yang besar, ya, bagi seorang manusia, karena siksaannya pun akan terasa akibat dari penyakit-penyakit hati berupa takabur, riya, dan hasud. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.